माननीय विप्लव कुमार जी को आप आए और हमारे सामने कुछ शब्द रखें। थैंक यू। अरे भाई आड़ाटी करो ना मेरे साथ एक बार सब लोग, ये धूप कुछ नहीं होता, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं सुन रहा था धूप के लिए आपको बधाई दिया जा रहा है, आपने कोई कष्ट नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आए हैं, पहली बार त्रिपुरा में, वो भी खुमलंग आपके बीच में आए हैं, जनजातियों के बीच में आए। सब एक साथ हाथ उठाइए, ऊपर मुष्टि बंद करिए, हाथ ऊपर उठना है, खुलना नहीं है। खुलेगा तो सीपीएम जाएगा अंदर। सब उठाओ, हाथ ऊपर, बोलो भारत माता की, भारत माता की, जेपी नड्डा की, जेपी नड्डा की, नरेंद्र भाई मोदी की। सबाई के अनेक धन्यवाद। आज मैं यहाँ बोलने के लिए नहीं आया हूँ, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बोलने के लिए अपने तरफ से बार बार बोल रहे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं कि आप जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को मिला है। और साथ ही साथ आज त्रिपुरा के धरती पर हमारे यशस्वी राष्ट्रीय सभापति आदरणीय जेपी नड्डा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 18 करोड़ की जो मेंबरशिप की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के लगातार जीत, जिन्होंने सोचा था उत्तर प्रदेश में हम जीत नहीं सकते, सबको धूल चढ़ा दिया। जिन्होंने सोचा था 10 तारीख के बाद मोदी सरकार को हिलाएंगे, उत्तराखंड से हमारी सरकार ने हिला दिया, गोवा से हिला दिया, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट से हिला दिया। ये जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है, और वो आज महान व्यक्ति हमारे बीच में है। मैं उनको भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा प्रदेश के तरफ से और जनजाति मोर्चाओं के तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मंच में उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह महोदय, जो काम 2018 में हम लोगों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया था, उसके आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णु देववर्मा महोदय, केंद्रीय मंत्री श्रीमती प्रतिमा भौमिक महोदया, प्रभारी हमारे विनोद सोनकर जी, और यहाँ बैठे सभी मंत्रीगण, विधायकगण, एमडीसीगण और दूर दूर से आए मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख और लड़ाकू कार्यकर्ता भाई बहन, मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। इस धूप में आप लोग यहाँ एक साथ समागम हुए हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं 2-4 शब्द में खत्म करूंगा। मैं इस भूमि में बहुत आदर के साथ दोबारा जेपी नड्डा जी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये खुमलंग का भूमि है, ये महाराजा वीरभद्र किशन माणिक्य का भूमि है। इस भूमि को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2018 से लगातार जनजाति के लिए जैसे विकास कल्याण हो रहा है, एक समय इस राज्य में जनजातियों को वोट बैंक के नाते व्यवहार किया जाता था, कम्युनिस्ट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जनजाति ने देखा, जो बरोनोरा के नाम हताई को तो हो गया, गंडाछड़ के नाम गंडा तोइचा हो गया। आज उस दिशा में सरकार कामकाजी कर रहे हैं। महाराजा वीरभद्र किशोर के माणिक्य के नाम से एयरपोर्ट हो चुकी है, और बहुत सारी काम हम लोगों ने किया है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से सुनना चाहूंगा, और मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और साथ ही साथ मैं कहता हूं, जो आप लोग इस धरती को एक नया दिशा देने के लिए तैयार बैठे हैं, और आदरणीय जेपी नड्डा जी हमारे बीच में हैं, हम इनको सुनना चाहते हैं। और मैं साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ अपना विषय रखने के लिए बुलाना चाहता हूं, और इतना बोलते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूं। भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, जनजाति मोर्चा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।
আমাদের জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে আজকের যে বিশাল জনসভা, সেই জনসভায় উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আদরণীয় জেপি নাড্ডাজি, উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মাননীয় সভাপতি শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয়, উপস্থিত আছেন আমাদের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মন মহোদয়, উপস্থিত একটু আগে যিনি এখানে বক্তব্য রাখলেন আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেবজি এখানে উপস্থিত আছেন, আমাদের ইউনিয়ন এমওএস মিনিস্টার অফ স্টেট শ্রীমতী প্রতিমা ভৌমিক মহোদয়া, উপস্থিত এই ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রীগণ, আমাদের প্রদেশের প্রভারী শ্রী বিনীত শঙ্করজি, ফণীন্দ্রনাথ শর্মাজি এবং সমস্ত অন্যান্য যারা কার্যকর্তারা মঞ্চে উপস্থিত আছেন তাদেরকে, এবং এখানে উপস্থিত সমস্ত যারা কার্যকর্তারা এখানে উপস্থিত আছেন, ভাই ও বোনেরা আছেন, সবাইকে এবং আমাদের মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমি আমার হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা সারা ভারতবর্ষের মধ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা জানি যে সর্ববৃহৎ একটা পার্টি, এবং সেই পার্টির প্রায় 17 কোটি তার মেম্বার। সেই পার্টির আজকে রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ আমাদের মাঝখানে এসছে, এর জন্য আমি ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ত্রিপুরাতে এই নিয়ে তিনবার চেষ্টার পর উনি বিভিন্ন কারণে ত্রিপুরাতে আসা হয়নি। এর আগে 2018-তে উনি এসেছেন, কিন্তু উনি সভাপতি হওয়ার পর উনার আর আসা হয়নি বিভিন্ন কারণে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা ত্রিপুরা সুন্দরী আহ্বানে উনার আশীর্বাদ নিতে উনি এখানে এসেছেন, এর জন্য উনাকে অবশ্যই আবার আমি ধন্যবাদ দেব। বন্ধুগণ, ত্রিপুরাতে জাতি জনজাতি আমাদের এই যে মৈত্রী সেটা যেন সুদৃঢ় হয়, তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং আমাদের যে যশস্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সব সময় সর্বতভাবে উনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আপনারা সবাই জানেন যে কোভিড মোকাবেলার সময় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির মার্গদর্শনে আমাদের এখানে উপস্থিত আমাদের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জেপি নাড্ডাজি আমাদের কার্যকর্তাদের কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমরা কেউ রাস্তার মধ্যে বেরোতে পারতাম না, তখন সেই জায়গার মধ্যে উনি আমাদের ভার্চুয়াল মিটিং করে সমস্ত কার্যকর্তাকে মাঠে নামিয়েছে, যাতে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে মানুষ যেন না খেয়ে থাকে তার জন্য ব্যবস্থা, না খেয়ে থাকতে পারে তার জন্য চেষ্টা করেছেন। আমরা খাবার পৌঁছে দিয়ে গেছি, কোভিড ভ্যাকসিনেশনের সময় উনার নির্দেশে আমরা কাজ করে গেছি। এইরকম একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝখানে আজকে এসছেন। আমরা সত্যি আজকে আনন্দিত, এবং সময় সময় উনি যে নির্দেশিকা আমাদের দেন তার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা এবং সাধারণ মানুষ পর্যন্ত উনার যে সবসময় উনাকে দেখেন এবং উনাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সাথে উনাকে সবসময় উনাকে ভাবেন। তো এইরকম একজন ব্যক্তি আজকে এসছেন, আমি আর বিশেষ কিছু বলবো না। আমরা ত্রিপুরা সরকার জনজাতিদের উন্নতির জন্য কি কি করে গেছেন বা আমরা করছি সেই বিষয়গুলো এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা রেখেছেন। আমি আর এই বিষয়ে এখানে বিস্তৃতভাবে বলবো না। যার জন্য আপনারা এখানে আছে, যার কথা শোনার জন্য আপনারা এখানে এই রৌদ্রের মধ্যে আপনারা বসে আছেন, আমরা সবাই এখন ওনার কথা শুনবো। এই 2-4টি কথা বলে আমি করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। बहुत बहुत धन्यवाद। आं जतन कयनाय ताबो दिनै नियाव पान्दा जे बरनि बागै जों संसार खाबा जे पान्दानि बागै जों
তিনি খবরক এটা লাইবুমা সুজানি অসাল ভারতবর্ষের পৃথিবীর মামলায় সাই পার্টি অতর্ক ভারতীয় জনতা পার্টি ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট JP Nadda ji no lam sogui aroniasel kotorma kaisa kuthulaino kuthulaino ore উপস্থিত অঙ্গ শ্রী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুশ্রী প্রতিমা ভৌমিকজি বল্লভর তিনি সফাইজান শ্রী পূর্ব আসনে MP মুসাং রেবতী ত্রিপুরাজি और सफाइजा के आसाम त्रिपुरा प्रदेश के महामंत्री फरेंद्र शर्मा जी तेरो सफाइजा श्री पार्टी ने MDC MLA प्रिंसिपल मंत्री शांतना सकमा जी तेईसा तमखांगे श्री बरुंगन JP Nadda जी सफाइजा बड़ी लोगों श्री मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा जी सफाइनाय तेईसी भारतीय जनता पार्टी कताल राज्य सभापति मुसां राजीव बड़साजी बाबू सफाइनाय बैसांगो बिराद संख्यानि बरक सफाइनाय जागा जागानि सफाइनाय सादों बुतुमा होनायनि बेसर बेसर सागलनाय तो थांबाय हा नरां प्लेसखौ गय मुसुगु न हासालमानि फायगानि सादों ताल तंनाय बैदै बुतुमासि राजसानाय जागाव 49 डिग्री मागासिबो नखलावा आसौनाय मोनसा ये खाइने बालवा आसौनाय आगे सादर संग्राम खाइ खाइबो हाय निराम गयनि मुसुगु याय जारा तनायरो नि अरलिया फाइ बिसांगो सेयार का फाइ आसो गयनि बेलाके जानाय तिनि बिसयखा बिसि गुदुमा जरादै श्री त्रिपुरा आगे जरा कांग्रेस एवं CPM दीर्घ बছর राजनीति खाइखा श्री त्रिपुरा जी बरक लामा बुरलिया शिक्षा सुशिक्षित खाइलिया रांगरी गरी खाइगा बिखा खाइगा हाइटिने चिकित्सा क्षेत्र स्वास्थ्य निबो बाहायनो साखाम निबो बाहायनो डॉक्टर कहागे पर रोलिया हानि बांगिनि मुंसा करी खाका एलो खानि गलांलिया केंद्र चिनि सरकार फाइमानि परे 2018 नि परे गागे चिनि और तमा खाइगा पुलिस कामनो जों केंद्र जे शिक्षा नि खाइगा बनि लोगो लोगो जों सेमा 125 टी विद्या योजना प्रोजेक्ट और साल त्रिपुरा 125 टी स्कूल न जों आधुनिकीकरण खाइगा बनि लोगो लोगे ताबक 24 खान एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल काइसर बोर्डिंग हाउस जेटा किलाव चलै दङ बहायनो बोर्डिंग हाउस या रेसिडेंशियल हॉस्टल ना खायनि बांगिनाय चिनि केंद्रीय मंत्री बरंगना अर्जुन मुंडा जी बसेखा ताबक ओ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल बांग तमा चिनि बोर्डिंग बस একটা স্কুল 480 জন बुरी 240 लाख 240 पड़े आदिवासी बड़ौदा फाइनेंस राय कैसे आरोने पर नाय और स्कूल काके दिल्ली बोर्ड ने इंग्लिश मीडियम हिंदी के खाइजा उन्नत धरনের शिक्षा कैसा क्लास मात्र 30 जन पेपर रोजागो ओ माहाके जों आइगेवा मात्र काइथा जों फाइतो बखते 21 खान करताबो अर्थात 71 বছর 3টা संताबक 4 বছর 18 খান বলি পরে আগে নিতে কাইনি সংসদ ফাইলে সহ কাইতে 21 খান আর নিবি সঙ্গ কাই বাতাবক চলাই দঙ্গু
19 খান কাকে nok tanggari tunggu tagbus kan sekedok November masro kake saya pasca nok pai bainai sini bersana berinai ada itu kelas 6 di sini sih kake si khana kake khai nang age di CPM di pro kake 40 high school higher secondary school 15 বছর ধরে মাস্টারখানা পাসিং লিয়া নীল sini borokno sini edisi elakawa sini lebar senawi langkah CPM boli loge baki dara regional party khale koro hage hai ne দিল্লিও ভাই পরবর্তী রাজ্য একই সরকারকে খাইবে না কংগ্রেস শুধু মানে কিন্তু কে রূপন মাসলিয়া কে বডি ক্ষমতা হি মাসলিয়া সিটি সরকার সিটি এডিশনাল হাইনে ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল খাইনে বাকি নাই সিটি রাজ্য সরকার বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে যখন সরকার তঙ্গ আপনার সিলের রক্ষা আবার তার দিল্লিও সিলেট কমিটিও তঙ্গ তার কিছু অবশ্যই জায়গা সরকার নেই আর তোমার তঙ্গ থাকে জায়গা জায়গা খাজনা মানে এডিসি সাম তাবো 30 জন এমডিসি তোমার জায়গা পন্দ্রিক থা হাইটেইনো 43 টা দপ্তর কলেজ জনতেও এডিসি তংনাই রাং বহাই দেব তাং ফাইনাই বড় সংজাক নাই সেরেশন খাইজাক নাই ও রাং মারনাই কিন্তু থানাই এডিসি ইলেকশন কক তংমানি সরকার এডিসিও ফাইকাকে बनला ब्लॉक खाली हमारे কিন্তু সিটি বড় বুঝিয়ে মারিয়া হাই বাঙ্গি নাই বিয়াং বিয়াং ফাই না और ये तमाम का लाल माथा फाई ना के ने কক খাইয়া বিভিন্ন রিজিওনাল পার্টি যে তমনাই আইপিএফ টিলান থন তিরামা থাংনা থন বড় আর লাগা বড় কাহা তঙ্গুন কিন্তু বড় কাহা রংকে তো পামালিয়া বড় কাহা কাকে নরদাগি তংখা লাগিয়া হাই গলে যে বড় ভাই হাইয়া bersebulan takuru sukru hai kalian sayur hai untukmu sini barang ni hai kuno unya kuno di dunia sejauh na basudara kuno kau hai sisi cara prithibi di sini ati thokoren sing barang sing oboshe kuno pagi besaya sing bus kau hai ke mati sing masih naik kendra sarkar tiba-tiba sarkar untuk mah সমতল এলাকাও নিয়ে নাইকে সমতল এলাকাও কেন্দ্র বিজেপি সরকার রাজ্য বিজেপি সরকার জেলা পরিষদ বিজেপি পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত বাহিনী বিজেপি এক প্রধানমন্ত্রী রাংগ্রহ খাকে বড় পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বড় সবাই নাই সঠিকভাবে মাইক কিন্তু जों খাকে না কপাল হাই হমান जों দুর্ভাগ্য আগে বিজেপি সরকার কেন্দ্র তঙ্গ রাজ্য তঙ্গ এডিসিও তোমার সবাই তো সিপিএম সরকার কিন্তু পরবর্তী হতা কাঙ্ক্ষিকা হাই জন থানায় বিশ্বজন এডিসি নির্বাচন লেখা একই ব্যাপার ফাইখা একটা বড় কলমে আসলে তীব্র মাথা হি আর ইয়া হাইয়া যত চেয়ারম্যান পাইলে সিপিএম নাগে কেসামানসি কেসাক মাথাসি বড় কন্ট্রোল সিফাইনা লিয়া তার তীব্র মাথার বড় কাহার মুখাকে হাকে জিতাবক দেখো থাকেন buta sini boro bulaimun tolaimun noksok laimun rapat tamun rapat bagan puisar mu horoi soksai ramun le pukri arong isala bislui noksok khaira kota khawa pu roi dan sai peda hake mamla se boro kabo hake khai to taku bokura ne busini nanai bharatiya janata party khaka সন্ত্রাসবাদী বিশ্বাসিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি খাকে अंतिम मामला से करीना कम से कम 2 बेला माइता रवानी देखे फाने करीना तिसावानी री सबाना रोमाना सबाना नाग रोमाना सबाना माइको सरमाना सबाना कहा के निजा पैसे फिरमाना हानि मन तेफ्रा अंदर कोचिंग सेंटर तेफ्रा सामने आइलो मसल स्कूल आर परे तामुनु लगी तंखा जे गना निबसा जरा क्लास 1 থেকে 5 जरा कहा के प्राइवेट फिरमाना বড় কাইসা সি একলো বাও টেস্ট হইনা নাম্বার কাহমাসিও বডি মাসিও বিক্রানি বসা গরিনি বসা আগে মালিয়া বড় না হই দেই মাত্র খানাই মে মাসনি 16 তারিখে আরো জনজাতি দপ্তর নি কল্যাণ দপ্তর মন্ত্রী খাই দেখা আং লগে মাস হইনা তবে গরিনি বসা 300 টা যা পারাও
তিনি বরণে পারাও জনজাতি পারাও তিনি বরণ ফাড়ি পারাও 300টা কোচিং সেন্টার খুলক নাই খুলগুইলে মাংনা ট্রাইবাল আইন দপ্তর থেকে মাস্টারি বেতন জোড়াই নির্দেশনা জাগো সিলেকে ফিরনাই ক্লাস 6 কাকাইলে নবোদয় বিদ্যালয় এগুলো বিদ্যালয় সঙ্গী স্কুল সারা ভারতবর্ষ 10,000 বিদ্যালয় সুশালতম স্কুলতম আলকান থামাই যা হাইকে ফিরনাই বাঙিনাই তাবক সেপ্টেম্বর মাস গিয়েছেই না নিরক্তি জ্বালাও ফাইনাল কয়ে বছর নির নব থামানি লগে পারাও ছাত্র মা বসে কম্পন লেখা দে কেজি 1 কেজি 2 নিয়ে সর্বশেষ সেমিনারি ক্লাস 5 ধরে না আনি দপ্তর ট্রাইবাল দপ্তর রাজ্য সরকার নি ব মাংনাকে ফিরনাই শুধু আছে দিয়া আপনি মাস্টার ট্রেনিং রয়ে নাই পারানি মাস্টারদের 12 পাস করে বড় মাস্টার নিয়ে উঠে পড়ে দেখে পান অসুর 300 या বড় নাম খাকে 3000 তলান থানে অসুর 300 এর জায়গা 3000 তলান থানে হাইনে বগিরে বড় শেরি নাই তিনি বসানো মুদি নাইও রেঞ্জাক বাই সিজাকে খাই বাঙিনা যেটা চিন্তাবো নাই গো হাইনে जों যখন এই বসানো রেঞ্জাক বাই সিজা খাই বলা রাখে বলি পরে তোমার বলি পরবেন থানায় বো বাইরে जों সারা ভারতবর্ষ মুদিজিনি নির্দেশে থানায় জুলাই মাসে 14-15 তারিখ মুম্বাইয়ে মন্থন না তোদের সারা ভারতবর্ষের ফাইলা অর্জুন মুন্ডাদি বা বিশেষ করে তুলুদের কেন্দ্র মন্ত্রী বো ফাইমি না মোদিজি ভাই সাদামণি ভাঙি না বাহাই ফেই কোনথায় বাড়ানো ও ভাই বলে নাই তুমি সামনে ভাঙি না আফ্রো তালন্দ্রের ক্লাস 3 নিসি 5 যারা আশ্রম বিদ্যালয় ত্রিপুরা চলে যাবো আর কুচিং মাধ্যমে ভর্তি খাইও না বলি প্রাণী পরে কে নবোদয় তাবক প্লান থানায় একলব প্লান থানায় আর দুয়ালে পরে কাকে থানায় জুলাই মাসে 21 তারিখ দিল্লিও আড়াই কারি জাগানি বাঙিনায় আং লয় গাই ফাইরাহা আর নিয়ে বাহাইনে ফরদি সিংপুরিজি যে মন্ত্রী তংনাই ল্যান্ডনি মন্ত্রী জাগানি মন্ত্রী বড় দিনে ছিল ধরায় 1 একর জায়গা আড়াই কারি জায়গা আর নিয়ে কত রুসে টাঙ্গিনায় চিনি বসারা আর একলব মডেল সিনসল তোলি পরে আর নিয়ে বিএ এমএ পরে হই নাই মাসা মাসনা ডিএম এসডিএম আইএস অফিসার এসপি ওমাই সেনানি বাঙিনা লামা সেনা উত্তর ফেরা সভা ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বে যে সরকার তাবক ত্রিপুরা চলে দঙ্গো ভারতে যে চলে দঙ্গো বড় টাঙ্গাই হয়তো দেখ নাই কিন্তু নাও থাঙ্গি নাই ফেলে 21 তারিখ আনহাই নে নরবার হইনে তাও সেই তাবক সামনে হাইবান টাকা দিয়েছি সরকারের প্রতি না হলি जों তোমার খাই দাম বড় নাই মাইরং ফ্রি মাই দङ নক ফ্রি दै ফ্রি হর ফ্রি মাই সুন্দরনাই ফ্রি বন চাউইনাই খিজানাই খিথাই ফ্রি বিটি বিহার কাভাগে ফ্রি হাই দিনে जों এমনকি মাসাজরাই আতাইনে 10,000 বুমা বোমান এমনকি ডেলিভারি গাইনি নগনি হাসপাতাল থানে হাসপাতালে নগ ফাইনে পর্যন্ত গাড়ি ভাড়া সরকার রঙ বড় जों মাছি না সিউইনাই जों মারা না বৈশাঙ্গ जों মা রঙ না যে সরকার বড় যত্ন যে সরকার জনগণের সরকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী না আগের মুখ্যমন্ত্রী মানিকচন্দ্র সঙ্গে বল সিপিএম পার্টির মুখ্যমন্ত্রী যিনি তাও প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মুখ্যমন্ত্রী থাকে জনতা জনার্দনের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রধানমন্ত্রী মোদীজি কাকে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেবক সেবাহী সংগঠন সেবানো বিজের সংগঠন চলিত বলিব পত্রকার সৌজা হাই তিনি দেবীনাথ জোহর ফাইনাই বহু সেবাহী সংগঠনের সারা ভারতবর্ষ নেই সারা পৃথিবীর মামলায় সাই পার্টিগত ভূমি আসফ খান অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট তিনর ফাইনাই বলছি নাই খায় নাই দেব অ পার্টিতে তিনি জনজাতির তিনি বড় সমর্থনে খাই খেলাইয়া থানায় 2018 সন বই প্রথম সবাই না বিজেপি না বুঝলো ইসলাম জায়গা থাকা বই হকা ও বিজেপি ভাইনে ও কংগ্রেস পাই কমিউনিস্ট হাই ওয়াজিনি পার্টি হি সালা সেম সাকা ওয়াজিনি পার্টি যা ভারতবর্ষের সংসদ তথা পার্লামেন্ট 445 জন এমপি 545 জন এমপি চলে 500 জন এমপি দল তাও বাহিনী ও পার্টি কাইসারে 303 প্লাস বাকি তিনি সহযোগী সহকাকে
450 बारा एमपी नेता भारतीय जनता पार्टी मोदी चलाय दं जों बोराबा जुगाव हायनो 2018 सनाव सिनि दिब्रासानि सि तमनि 60 नि बिसोरो 20 नि बिसोरो 18 निराव जतन भारतीय जनता पार्टी नाहैनाय 8टा हांके आईपीएफ दलहा 10टा हांके बीजेपी दलहा 18टा बीजेपी दलहा हायनो भांगे मोदी तमा खायखा बताओ टेरिटोरियल काउंसिल खाय निने सिनि 30 नि बिसिङाव 50 खाय नि भांगिनाय बतलान थां दं जागा सम्पन्न रल 8800 2 कोटी 74 लाख टाका पैकेज ला जेका फाइनाय निर्मला सीतारमण जी बागाव फाइनाय भारती लक्ष्मी अर्थात अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण फाइनाय फाइनाय सालाने वर्तमान 1300 कोटी 1 कोटी 2 कोटी 10 कोटी 50 कोटी 100 कोटी 1 कोटी के 100 लाख होइसे 1 कोटी का 1300 कोटी रां सिनि बुकुमबारा अर्थात जनजाति कल्याण निबांगिनाय बरय क्लांथांखा काजे जों बीजेपी नि बना रजागो मोदी नि हागे रावो मन जों मासिना किन्तु जों दाव बुजि दंगो बाथ्रा जों बुजियाखौ जों मा बुजिनाय अ थांगिनाय नोकाय नादो दिनि गाव खानाय थांनाय नाव थांगि जत्तर नाव मा साइ बोन नायतो बि सामनि बांगिनाय आफ्रो तालुंनि क्लास 3 नि 5 जरा आश्रम विद्यालय दिबा चलै दंगो आरो निर्णय कुचिनि मात्रै भर्ती खाइरोना बन्दी प्राणि परेका नबुदय तब प्लान थानाय एकलबो प्लान थानाय आरो दुआलि परेका थांनाय जुलाइ मासनि 21 तारिखआव दिल्लीआव आरायकानि जागानि बांगिनाय आं लयगाय फैलाहा आरो ये बाहायनो हरदि सिंहपुरी जी मन्त्री दंनाय लेन्डनि मन्त्री जागानि मन्त्री बजेपिनि सिङाव रनाय 1 एकड़ जागा आरायकानि जागा आरो ये कतल हुस्ता तांगिनाय सिनि बोसारा आरो एकलबो मडल सिनि दुआलि परेका आरो ये बीए एमए पढिनाय मासा मासनो डीएम एसडीएम आईएएस ऑफिसर एसपी अमाय सनानि बांगिना लामा सनाव तयफेरा सभा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वे जे सरकार ताबो त्रिपुरा चलाय दंगो भारत जे चलाय दंगो बन तांगानि हरबा दनाय किन्तु नाव थांगि नाय फैला 21 तारिखआव आंहायनो नरबार नावने ताबो से ताबो सांगिसिनि हानिबांनो टाका दिनिसिनि सरकारनि प्रति नाहनि जों तमा खाय दंगो नायनि माइरं फ्रि माइ दंगो नाव फ्रि दै फ्रि हर फ्रि माइ सुनाय फ्रि बन सावनाय खिजानाय खिथाय फ्रि बिथि बिहार काफागे फ्रि हाइदिने जों एमनकि मासास राय आतायनि हेंगे 10,000 बुमा बमान एमनकि डेलिभारि गायनि नावनि हासपाताल थानाय हासपाताल नाव फायनाय पर्यन्त गारि भारा सरकार रावो बन जों मासिनाय सिविनाय जों मारानाय बैसागो जों मा रावनाय जे सरकार बन जतन जे सरकार जनगणनि सरकार किनि मुख्यमंत्री का आगेनि मुख्यमंत्री मानेश्वर संगो सीपीएम पार्टी नि मुख्यमंत्री चिनिताव प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मुख्यमंत्री काके जनता जनार्दन ने मुख्यमंत्री श्री प्रधानमंत्री मोदी जी काके प्रधानमंत्री अब प्रधान सेवा ही संगठन सेवानो दिने संगठन चलिदं बलिबो पत्रकार सौइजा हाय तिनि देबिनाता जे जर फाइनाय बहु सेवा ही संगठन सारा भारतवर्षनि सारा पृथ्वीनि मानलायसाय पार्टीगत बुंनि आसफां अर्थात प्रेसिडेंट दिलर तिनर फाइनाय बसिनार नाय दबो अ पार्टीले तिनि जनजाति र तिनि भारत र समर्थन खाय खाया थांनाय 2018 सनाव बै प्रथम साबायना बीजेपी ना बुझो लिरान जागा थांगा बैहका अ बीजेपी बायनो अ कांग्रेस बाय कम्युनिस्ट हाय वाजनि पार्टी हि साला जों सागा बगानि पार्टीया भारतवर्षनि संसद तथा पार्लियामेन्ट 445 जन एमपी 545 जन एमपी चलायो 500 जना एमपी नि दल ताबो बाहायनो पार्टी कायसाले 303 प्लस बाकी तिनि सहयोगी सहकाके 450 बारा एमपी नेता भारतीय जनता पार्टी मोदी चलाय दं जों बोराबा जुगाव हायनो 2018 सनाव सिनि दिब्रासानि सि तमनि 60 नि बिसोरो 20 नि बिसोरो 18 निराव जतन भारतीय जनता पार्टी नाहैनाय 8टा हांके आईपीएफ दलहा
10টা হাঁকে বিজেপি রলা 18টা বিজেপি রলা হাইনি ভাঙি মোদি তোমার লেখা बताओ टेरिटोरियल काउंसिल खाए नहीं है सिनी 30 डिविजन को 50 खाए नहीं मांगी है बतलान थान तो जगह संपत्ति में रोल 8,800 2 कोटी 72 लाख का पैकेज ला जगह फाइनल निर्मला सीतारामन मंत्री बागाव फाइनल भारती लक्ष्मी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन फाइनल फाइनल सालान में वर्तमान का 1300 कोटी 1 कोटी या 2 कोटी या 10 कोटी या 50 कोटी या 100 कोटी या 1 কোটি থেকে 100 লাখ হইছে 1 কোটি কাও 1300 কোটি রাং চিনি বুকুমবারা অর্থাৎ জনজাতি কল্যাণ নিবাঙ্গি নাই বড়ই প্লান থাকা কাজে এসেন বিজেপি এর বড় রোজাগো মুদিঙ্গি না হাগে রহু বড় সে মাছি না কিন্তু তাও বুঝি কামু বাছা সে বুঝি আখো সে মা বুঝি নাই ও থাঙ্গে নাই নিও দিনো ফাই খাই তো করে না তো দিনে কো খাই খানাই না ও থাঙ্গে জট ন মা খাই নাই বাতা থেকে পাঁচে হই নাই কৃষক না বছর 6,000 কমানি মাইরং ফ্রি হই কমানি 5 লক্ষ টাকা নিয়ে হইছে ভাই না বিশাব বিয়া লাগা ফাকা আগে পিতে মাংনা মামানি অমা হে গাওয়াং মা স্কিম দমু bo hai ki klai ko mani no sen ma si ma lai chai bo chau mu di si uttar purbo jodi puwedi ko साल पागुई नहीं बोझो दिए साल ले पहुँच गया काके बाहर के देश में तीन नहीं हनी बांगली पूर्वांचल पॉपुलेशन का साल माँ कलाई नहीं हनी वो साइड में मामले से उन्हें मांग नहीं हनी बांग सीधे रेल लाइन थे के ताबा आखोर ने थांग काके 1000 किलोमीटर तीनी लामा कमाई पाई नहीं क्या कata di Tripura मानी पाई नहीं 1600 किलोमीटर तब आखाओ राते सुनामो राते दुई बैठा काके मात्र 550 किलोमीटर तब 1000 किलोमीटर कमी थांग पाई नहीं चिनी माने इकोनै स प्याज खे पाजे गई नहीं के बने चिनी बेसिक फांक्शन रोनी नांगया कमी थांग पाई नहीं सीमेंट नि चिनी पाजे गई नहीं समस्त तर माने कमी पाई नहीं काजे आंबार कबां कक सालिया आनि ब्लो एमपी तनाय मंत्री तनाय तो इनो एकटा कक आं साव जनजाति कल्याण मंत्री आरो जाबा बम्बे कक सालायफोर सालायना ha ani doktor ni samuna bor khlai nai sudo asal samung ani ya ani kake jonojati jaro tongnai sini borok do phasaro tongnai nira borbo mai ma se tong bor lama kring tong bor dei manu yang tong bor kan kring tong bor na kring tong bor ma nai nai ang omna oro ma khlai nai ang ma sanai khlai nai jane ja kintu ang sawane odhikar bhaya hani bongran thaniba 8টা ডিস্ট্রিক্ট ডিভিশন 4টা ডিস্ট্রিক্ট থানা পাটে বাকি 4টা ডিস্ট্রিক্ট ফাইনাল দত্তন জাগো ফাইনাল নিও দত্তন বাসাদি কেবো ভাই সিগ্রি সকল খাইমে তাকিনি দি সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি কে পাইতা একক সবে আং থাকনাই जों केबल आक्रमण खालाया किन्तु केबल जों बुफाय काके फोंसा बुखाय जों 10 खान तगनाय आत्मरक्षाथे काने जों मोनसे ताकिरि आं दंगो सिनि सरकार दंगो सिनि मानिक साहाजी दंगो सिनि देबी नाथजी दंगो सिनि अमित भाई दंगो मामला से पृथ्वी जनप्रिय नेता তিনি নরেন্দ্র মোদি জি দंगो যেটা না বই যতন জার্মানির চ্যান্সেলর সময় মাথাগো এক কাইসা হা পৃথিবী কাইসা সাল তেই কাইসা হা কাকে নরেন্দ্র মোদি বনি সারাতে তিনি সাইকেল কাজে বনি নরেন্দ্র মোদি লেগে রাও দंगो मोदी है तो मुमकिन है मोदी काके पाइरे खलाइमान हानि बांगै निरलां पाबो बखा माइ खासाय थांगि बई दसादि ताकिरिदि निर्लोकेशन दंगो सारा भारतवर्ष दंगो सारा पृथ्वीनि मामलासे गणतन्त्र कत दंगो सारा भारतवर्षनि 130 कोटी जनता निर्लोक दंगो उन्नयन बांगै शान्तिनि बांगै नाय जों उग्रपन्थी खालायरया दांगा खालायरया আমরা দাঙ্গা করতে দেব না উগ্রপন্থী ঢুকতে দেব না সবগুলিকে ধরে ধরে যারা দুষ্ট উত্তরপ্রদেশে বুলদোজার বাবা এখানে বুলদোজার বাবা আছে কোনো উইরো নাই তাওনা ওইসে কখাওই যতন খাকা হাকায়া পাউইনাই যে হাই কাকরিকে অফিস থামাই দিউনিনাই মঞ্চ যারা তোর যতন খাকায়া বানে কম থাকা বিজেপি জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি জয় যতন হামায় Agak